একেতেই বাগান বন্ধ, তার উপর লেপার্ডের হানায় দিশেহারা আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি ব্লকের বন্ধ দলসিংপাড়া চা বাগানের বাসিন্দারা। প্রায় প্রতিনিয়ত সন্ধ্যা হতেই দলসিংপাড়া চা বাগানের শ্রমিক মহল্লায় লেপার্ড প্রবেশ করছে। এলাকার বাসিন্দাদের ছাগল বাছুর টেনে নিয়ে যাচ্ছে। বাসিন্দারা জানান, প্রায় 8 মাস থেকে বাগান বন্ধ। ছাগল গরু পালন করে তারা জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন, আর লেপার্ড এসে সব টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এখন অবধি এলাকা থেকে 5টি ছাগল 3টি বাছুর নিয়ে গেছে গত 5 দিনে। বাসিন্দারা বন দপ্তরের কাছে আবেদন করেছে শীঘ্র এলাকায় খাঁচা বসিয়ে লেপার্ডকে খাঁচাবন্দি করার জন্য। সন্ধ্যা হতেই লেপার্ড গ্রামে প্রবেশ করছে। বাসিন্দারা পটাকা ফাটিয়ে লেপার্ডকে গ্রাম থেকে অন্যত্র পাঠাচ্ছে। বর্তমানে ছেলে মেয়েদের ঘর থেকে বের হতে দিচ্ছেন না তারা, আর বাসিন্দারা বের হলে সবাই দলবদ্ধভাবে বের হচ্ছেন বলে এদিন জানান তারা। বাঘে অত্যাচার করছে 3-4 দিন থেকে, বুঝলে। মোটামুটি 4টা ছাগল, 2টা গরু, হ্যাঁ, আজকে একটা কুকুর নিয়ে গেল, এখন আমার পোষা কুকুর। আচ্ছা, কটার সময় আসে? এই মোটামুটি 7টার দিকে। তা আপনারা কি খুব চিন্তায় আছেন? চিন্তা মানে চিন্তা, এখানে তো পুরা লড়াই চলতেছিল এই জায়গায় কুকুর আর বাঘে। হ্যাঁ, কিছু তোমরা এই করে প্রশাসনের কি মনে করেন? অনেক বাঘ আছে এখানে এখন, অনেক বলতে গেলে তো যেটা দেখলে অনেক বড়ই ছিল বাঘ। अरे एक्चुअली यहाँ पे 3-4 रात हो गया। रात भी क्या बोलेंगे, शाम का 7 बजे ही बगान से निकल के चला आता है गांव में। क्या बाघ? अच्छा, आके इधर कुत्ता, बकरी, गाय, बछड़ी, आज तो बकरी को मार रहा है, कुत्ता को मार रहा है। कल का दिन में फिर कोई बच्चा घूमता रहेगा, कोई बड़ा आदमी उसको भी मार देगा। शाम के समय होता है। ऑलरेडी तो दोनों लेपर्ड पकड़ा गया है इधर से। और भी है? और भी है लेपर्ड तो अभी आप देखे कहाँ है, कितना ज्यादा है? अभी कितना 7:30 बजे का ये घटना है। क्या लग रहा है कि हम लोग को कम से कम प्रोटेक्शन चाहिए, कि आके कुछ लगाए, पिंजरा उंजरा लगा के कुछ तो प्रोटेक्शन। जैसे हम लोग भी तो रात भर तो जग नहीं पाएंगे ना, क्योंकि वो गाय पाल के हम लोग का अभी गुजारा चल रहा है। ये तो बंद बागान है। बंद बागान है, ऊपर से हम लोग को बकरी उकरी ये सब करके हम लोग अपना पेट का गुजारा कर रहे हैं। वो भी बाग लेके हानि कर रहा है, उसको भी ले जा रहा है वो उठा के। तो हम लोग बंद बागान में क्या करके खाएंगे? नहीं होता हम लोग को। अरे नीलपड़ा जरी से के बता दिबे।